Okay, bagi perkenalan saya diri sendiri ya. Okay, nama saya Tony Wong. Okay, saya seorang Johor Bahru, dari Johor Bahru, dan saya punya jawatan ataupun position ialah senior trainer dan senior lecturer di Inchaway Company ya. So saya sudah ada 46 bulan di sini. So ini saya punya test lah, itu ialah saya punya graduate lah. So ini tentang saya punya background, background. Okey, tak payah cakap banyak di sini lah. Dalam direct selling ataupun insurance saya ada 30 lebih tahun, 30 lebih tahun. So jadi saya sudah ada pengalaman lah dalam itu direct selling. So okey, bagi tahu tentang kami, Inchaway satu syarikat yang kira baru juga, bermula Februari 15, 2016 di Singapura. Di Singapura. So sudah ada 5 tahun lah, 5 tahun. Masih kindergarten, masih baby lagi. Okay. So bermula saya tengok Inchaway, syarikat Inchaway ialah tak ada macam lain syarikat yang banyak special punya start lah, bermula. Kita tak ada. Kita pun dari kecil sampai sekarang, tahun 2019 kita mencapai 100 over million. Last year pun 100 over million sales tentang di Singapura, Malaysia saja. So kita dari syarikat kecil sudah jadi besar sekarang lah, ada besar sikit lah. Okey, bagi tahu ini kita punya 5 bos Okey. Ini Mr. Melvin ialah pengurusi dari Singapura. Dia Singaporean lah. Tapi dia duduk di Johor Bahru. Semua 5 bos duduk di Johor Bahru, semua duduk sini. Okey. So ini ya pengurusi, kedua presiden ini Mr. Perico. Okey, dan ini CEO Malaysia Mr. Aaron An. Mike Ling dia ialah CEO Singapura. Okey, actually dia Taiwanese. Okey, Justin Ng ialah kedua pengawal kewangan. Dia banyak pengalaman dalam itu accounts, finance. So simple recommendation. Okey, ini Master Aoyang Ing, dia pun saya punya cikgu juga. Dia ialah seorang pakar untuk pemakanan yang sihat. Dia ada tulis 58 buku. Dalam dia punya profesional ada 41 tahun sudah. Dia banyak murid-murid di seluruh dunia. Dia sekarang ialah pun juga ketua perundingan pemakanan Inchaway ya. Okey, ini kedua penasihat itu undang-undang, legal advisor, sebab bila syarikat sudah ada besar, mesti pun ada sikit-sikit masalah tentang macam-macam lah, macam-macam. Dia pun banyak pengalaman dalam selain dari undang-undang, dia ialah pun dulu jadi mahkamah punya hakim. So banyak pengalaman Dato' Teo itu. So 5 prinsip kita kena tahulah di Inchaway, 5 prinsip. Pertama ialah kesihatan. Kita sudah tahu dalam COVID-19 ini, semua orang sudah faham kesihatan ialah paling penting. Wang memang ada baguslah. Tapi kalau tak ada kesihatan, kadang-kadang kita cakap tak ada tak boleh enjoy life lah. So we need to have good health. Cinta, love. We need to have love. Kadang-kadang kita nak buat sales, kita nak jual saja. Orang tak faham kenapa nak beli produk-produk kamu. Dia tak faham. Tapi
mungkin you do in the different way. You put yourself in his or her shoe. Why he or she need the product? Why? Because of health, because of maybe got hypertension, darah tinggi ya, mungkin ada kencing manis ataupun kanser ataupun lain-lain. Okay, so kita kena put yourself in his or her shoe, and he or she feel that, and he will buy your products automatically. That's important. Harapan memang everybody want to have good hope, good hope. Yeah, so in Jawa boleh bagi good hope. Later I will explain. Kebebasan, we want freedom. All of us we want freedom. Macam COVID-19 ini sudah kita duduk rumah, macam bulan ini sudah seteruk-teruk 1 bulan sudah kita di rumah. Apa sebab? Sebab COVID-19 lah. Kita semua takut. Itu virus. Kita tak nampak virus tapi dia memang power juga. Okey, warisan. Warisan masuk sini ialah bila kamu di Incawe, mungkin kamu bermula dari member, jadi seorang member. Lepas tu mungkin kamu sudah recommend ataupun taja ramai-ramai orang masuk bisnes ini. Katakan satu hari sudah income cakap 30,000 ke 50,000 ke, di Incawe sudah banyak sekarang. Sebulan mungkin kamu nak sudah nak retire, nak pencen, nak pencen. Kamu boleh tulis, bagi tahu company kita memang legalize. Siapa-siapa anak yang berumur 18 ke atas sudah boleh bagi bisnes ini ialah bagi kepada dia. So kadang-kadang kita cakap banyak profession nak bagi terus, bagi next generation susah kan, sebab anak belajar yang tak sama. Bapa ataupun mak yang profesional, dia punya pengalaman tak boleh pass down to these children like that. But this business can. We do it illegalized. Okay, tentang ini banyak case saya nampak. Saya cakap satu case, ada satu ialah itu member, saya tak mau cakap nama. Dia punya adik lelaki dia OKU. Dia memang dapat income dari Incawe, Incawe. Setiap bulan dia mesti bagi itu adik lelaki itu tak tahu berapa, 2-3 ribu bagi. Tapi member ini satu hari dia meninggal, sudah mati. So betul cakap, kalau bos bos kalau yang tak baik dia boleh berhenti itu account. Kasih dia berhenti, jangan bagi income lagi, betul tak? Tapi di Incawe saya nampak memang ini betul punya case. Actually banyak case sudah ada yang sebab accident mati pun juga. Kita punya bos memang CFO cari yang next generation bagi ini business kepada anak dia. Anak dia terus pun boleh dapat income setiap bulan. Ataupun kita, sebab kita punya income ini ialah setiap saat bila masuk ahli saja sudah dapat income tau. Sebab banyak direct selling ialah first day to 30 days you buat business, you kena tunggu lagi 15 hari, kira 1.5 month baru dapat bonus. Tapi kita bila masuk case saja, kamu terus dapat commission. Terus dapat commission. Okey, kita ini ialah ekologi asal. Kita punya Sacha Inci Oil. Kita ada 2,000 ekar di negara Laos. Ini kita cakap memang kita jaga ladang ini
oleh itu pakar pertanian dari Taiwan. So kita tak ada tanpa menggunakan baja kimia ataupun racun serangga ataupun lain-lainnya keracunan, kita tak ada letak apa-apa. Naturally growth, sebab ladang ini sekeliling 100 km tak ada apa factory. Betul-betul cakap ialah organik, tapi nak dapat organic cert itu susah nak dapat. So kita kena itu jaga betul-betul. That's why kita punya sacha inci oil ini memang tak sama. Originally 3,000 sampai 5,000 tahun dulu ialah dari Peru. Tapi kita punya percentage near to Peru punya sacha inci oil. Sebab ekologi asal ini dia tempat yang gunung-gunung tinggi itu. So ini semua member yang qualified pergi sana Laos sama-sama bos juga. Kita pun ada buat derma tau. Sebab sana yang you tahu sana punya orang ada miskin sikit. Untuk nak cakap memang kita cakap miskin, kita memang ada buat charity banyak juga. Saya bagi tahu itu gambar-gambar, sudah tahu dia punya orang punya kampung-kampung, itu memang dalam-dalamnya kampungnya, memang you nak pergi susah. You tengok nak pergi sana punya ladang, you kena naik ferry juga, kena pakai band masuk dalam itu ekologi asal punya ladang. Tengok ini ialah dia orang dapat sekotak-sekotak itu sacha inci oil. Bagi dia orang tahu buah-buah dari sana, kita buat packing dalam itu kotak. So bagi balik dia orang. Dia memang orang susah juga bagi tahu. Kita pun ada bagi kereta tahu. Ya tengok kereta itu, company pun bagi juga. So okay, cakap itu penyelidikan itu secara saintifik serta selamat dan kualiti yang terjamin. Kita memang buat sampai high standard punya kualiti. Nanti saya bagi tahu sikit. Okay, kilang ini baru punya ada 43,000 kaki terletak di Kulai Johor. Betul-betul ialah 2019 Jun sampai Julai sudah mau bermula. Tapi operasi ini belum lagi sebab COVID-19 kita berhenti dulu. Sebab actually bos ada lain punya factory juga. Tapi kita punya bos dia very low profile punya, tak mau cakap banyak. So that's why very different boss dia keep quiet aja. So diam-diam aja. Okay. So ini memang kita punya kilang baru akan bermula bila ini COVID-19 lepas lah. Okay. Misi kami, mission so menghasilkan produk superfood yang selamat dan berkualiti tinggi melalui penyelidikan yang berterusan serta disahkan secara saintifik. Okay. So membuka peluang kerjaya menerusi rangkaian antarabangsa dan global serta menjamin etika dan kepentingan ahli, pekerja dan komuniti yang sejagat. Okay. So this is our mission mission. So kita ada kilang pengeluaran. Ini ialah Medi Food Thailand. Okay, so macam kita punya Rich, Ini Rich. Kita ada produk Rich. Ini dari Thailand. Dari Thailand. So ini ialah rice bran and germ oil rice bran and germ oil. So kita ada rakan kongsi teknologi di Thailand Okay, so ini
rawatan sana, siapa yang qualified lah, boleh pergi lah, okay. So ini saja NGI ialah bermula. Dulu ialah satu botol ya, 250 ml. You tahu sekarang saja NGI bukanlah NCAW ada jual saja. Lain-lain syarikat pun ada jual. That's why quality is very very important. Kalau itu botol 250 ml, you selalu tutup kan, dia akan oxidize. Jadi dia punya kesan sudah tak sama. Macam kita punya saja NGI oil memang omega 43%, omega 6 40%. Sudah masuknya omega 3 dan 6 ialah ratio nearly 1 to 1 dah. 1 to 0.8. So nearly 1 to 1. So pun ada omega 9 8% dan lain-lain 9% ialah vitamin A, E dan phytosterol. Phytosterol untuk yang siapa-siapa yang kolesterol baguslah. Kita tahu untuk omega 3 sudah, kalau you pergi Google search sudah banyak cakap memang banyak penyakit omega 3 very very important. Omega 3 and 6 is a must to our body cell. Sel kita mesti perlu omega 3 and 6, tapi selalu kita makan ialah fish oil. Ikan itu minyak dari ikan. Tapi you tahu sebab laut banyak yang pencemaran, very very pollution, and the quality fish oil maybe 20-30% only inside one jar. You can do the search. I got all these what we say tentang itu info sudah saya ada simpannya. Sebab ada orang yang mungkin challenge kita. That's why kita ada you tengok itu kita punya legal department yang jaga kita ya. Okay, ini paling important. Kualiti tinggi yang injak oil. You tengok sebab banyak syarikat dia tak mau buat banyak kajian dia tak mau buat sebab kita bahaya banyak. Kita banyak macam-macamnya buat test sini test itu. Okey, saya cakap tentang berapa saja. Macam omega 3 kita memang assurance sampai 40%. This is our quality. And then kita memang bebas GMO, free GMO. Okay, so on the 18th I'll talk about GMO also, yeah, on the coming 18th, and then bebas baja. You see, we don't put any kind of fertilizer, no, nothing. It's totally original ground. Okay, in negara tu Laos, ya, dan bebas racun, rosat. Okay, kita tak ada letak apa-apa. Dan ini nilai asid rendah. Ini very important, low acid value. Kalau ini asid tinggi maksudnya ini minyak sudah tak ada berkesan banyak. Sebab ini asid kalau sangat tinggi, banyak yang sampai 6, 8, mungkin 10 ke atas. Kita ialah below 1 tau. Very very fresh, very very original. This is important. Advanced teknologi kita pakai itu sejuk darah. Actually is 30 to 39 degrees Celsius. Very low temperature. Sebab banyak syarikat dia pakai 60 sampai 80 degrees Celsius, mungkin lebih, mungkin 100 ke atas. You tengok cold press keluar, dia minyak macam kuning-kuning, semua lebih kurang sama, tapi dia punya kesan tak sama. Ya, so dia disahkan halal. Memang ini ialah halal Malaysia paling important. Okay, so dan kesan ultra kebersihan keselamatan perindustrian,
pematuhan Codex Alimentarius. Okay, kita pun ada produk liability insurance. So Encik Sukri insurance. So 10 juta. Banyak syarikat you tanya dia punya produk ada insurans, dia pun tak boleh cakap apa-apa. Dia cakap tak ada lah. Mungkin ada 1 juta juga. Mungkin lah. Tapi kita 10 juta. You tengok syarikat insurans bukan cakap you nak beli 10 juta, maksudnya okey lah you kasih wang saya bagi you 10 juta punya insurans. Bukan. Dia memang pergi cek semua. Negara Laos tengok you punya pertanian, ladang macam mana. Semua dia pergi cek. Sebab mungkin satu orang makan mati macam mana? Kena bayar 10 juta kan? Betul? Okey. Kita pun vegetarian actually is totally good for those who macam Mr. A.K. Lim, he is a vegetarian, so he cannot eat fish oil, so this one everybody can, so you can study on this 17 qualification, very important. Okay, ini ialah komitmen kami. So kita pun ada masuk itu Direct Selling Association of Malaysia. Maksudnya banyak syarikat direct selling company dia tak nak join DSAM. Dia tak nak join. Kenapa? Sebab dia nak tukar plan, suka-suka tukar. Dia bos, dia nak tukar-tukar lah. Tengok ahli sudah untung banyak. Dia cakap, okey, saya nak ambil itu faedah keluar. Dia tak mau bagi banyak begitu. Mungkin dia plan sudah suka. Dari bermula, saya sudah dalam incawe 46 bulan. Syarikat ini tidak pernah tukar, tapi dia tambah lagi. Dia bagi lebih punya faedah, masuk lagi. Nanti saya bagi tahu. Dan kita pun ada join Direct Selling Association Singapore. Banyak syarikat tak nak join punya sebab kontrol tau. Macam taxi association kan. Sini-sini pun ada asosiasi, ada undang-undang. You nak tukar ini, tukar itu, tak boleh. So kita memang nak join. Ini join bukan you join suka-suka join, you kena bayar juga. So kita pun ada winner of International Prestige Brand Award, Best Brand Award, winner of Reader's Choice Awards, okay, dan Singchiu Jipo, itu Singchiu Business Excellence Awards 2019, dan lain-lain awards akan datang. Belum bagi tahu lagi okay. So okay, ini memang kita ada direct selling dengan license. Kita lesen ini adalah renew 2 tahun. Selalu banyak ialah 1 tahun. Satu syarikat yang renew 10 tahun. Ialah A company lah. Bagi tahulah. Okay. Tapi kita punya syarikat yang muda. Masih kita cakap muda lagi. Tapi kita dapat lesen renew 2 tahun. Halasat memang ada. Kajian-kajian buat banyak. You tengok banyak. Kita ada macam-macam sebab malam ni bukan cakap produk. Saya nak bagi tahu tentang itu company punya background sikit. Sebab kita mesti faham kalau you nak masuk jadi ahli ataupun beli produk ataupun nak buat itu pengedah. Jadi seorang pengedah mestilah tahu company punya background. Betul tak? Kita ada confidence. Ada confidence. You boleh check on website kita punya Incawe. You boleh check. Kalau you seorang member or already, you letak itu dokumennya. Dokumen yang masuk saja macam-macam produk. Itu sijil semua ada dalam. Tapi kita punya sijil mesti bagi tahu kita bukan show off semua full page. Apa sebab sekarang orang pandai tau. Dia kedua itu page, dia tukar nama dia jadi dia punya sijil tau.
Okay. So syarikat kita mestilah jaga sendiri. Kita tak mau suka-suka you tengok kita punya banyak test. Okay, office memang sedunia kita bermula year 2016 February 15 di Singapura. Sama-sama di Johor Bahru, Malaysia. Jadi kita punya HQ bukanlah di Kuala Lumpur, di Johor Bahru. Okay? Nanti saya bagi office punya itu apa gambar bagi tahu. Kita adalah di Kuala Lumpur juga, Kuala Lumpur office, Butterworth punya office, Georgetown punya office, Bukit Mertajam punya office, Kuching punya office, Sabah pun ada, Sabah Santakam pun ada. Maksudnya semua sini punya tempat kalau ahli-ahli nak pergi ambil barang, boleh juga. Nak hantar barang pun boleh. Sekarang sudah senang. Sebab COVID-19 ini sudah FMCO kan. Kita tak boleh pergi office kan. So jadi semua orang nyara kirim lah. Kirim lah. Macam-macam ya courier service. So pun ada. Okay. Ini ialah Johor Bahru punya office. Kita tengok, kita dulu satu lok ialah 3 tingkat. 3 tingkatan. 3 tingkat. Sekarang kita luaskan, sudah 2 lok. In Cawe. So this is our HQ Johor Bahru, Malaysia. Okay, you tengok. Cantik tak? Itu hari ialah baru renovasi saja. Sekarang sudah siap lah. Sudah siap. Okay. Okay, you tengok. Kita ada President Club, VIP Club. Ini bilik. Bukan semua orang nak masuklah. Bukan. You kena qualify. You boleh pergi sana minum kopi. Cicat. Semua boleh. Tentang bisnes. You mesti mau qualify dulu. Orang tengok ini macam ini ialah computer design bukan betul punya lah. Nanti saya bagi tahu ini betul tak betul. Ini memang presiden punya itu apa meja. You tengok sangat cantik kan. Memang orang yang qualify boleh masuk lah. Okay. You tengok cantik tak? Cantik tak? Ini saya pergi sana. Kita ada buat satu macam makanan sebab ini office sudah siapkan. So kita pergi sana makan-makan, berbual-bual. Okay. So this is our office. Hopefully everybody one day can come. Actually syarikat bos kita ada planning dah. Ada planning. Sebelum actually MCO-nya start. Kita nak semua punya ahli-ahli dari sedunia, mungkin dari Taiwan, Singapura, Malaysia, siapa-siapa yang datang Malaysia, Johor Bahru ke HQ, kita akan bawa dia pergi kilang, tengok-tengok, pergi office juga, dan berbual-bual ataupun buat ceramah, semua boleh. Sebelum MCO saya terbang sini, terbang sana. Kadang-kadang terbang luar setengah bulan. 15 hari baru balik ke Johor Bahru. Saya memang di Johor Bahru. Okay. So, okay. Plan perniagaan in Cawe. Sekarang malam ini ialah kita nak berbual ialah plan perniagaan in Cawe. Okay. Plan perniagaan global in Cawe, kita sedunia, kita buat satu plan saja. Bukan ialah Taiwan punya, Singapura punya, Malaysia punya. Bukan. Kita sedunia satu plan saja. Maksudnya, you kalau masuk ahli di Malaysia, kamu pun boleh buat bisnes, recommend orang di Singapura ataupun di Taiwan. Kita sudah tengah buatlah Indonesia lah. Tapi tahulah sekarang sebab COVID ini semua delay lah. Everything delay tau. No choice lah. So kita punya boss memang buat stable in the right way lah. So
bermula kita tengok ya pengiraan bonus gabungan global international, tekanan minimal dengan pulangan yang baik. Nanti kita buat sikit. Scheme insentif perjanaan infinity. Our line is talk about infinity. Okay, nanti kita berbuat sikit ya. Pergerakan itu berjualan kitaran peluang yang lebih baik. Okay. Dapat penjana pendapatan yang baik hanya sehari satu talian yang aktif. Even one single leg, satu kaki buat, dia pun boleh dapat income. Mana-mana syarikat punya direct selling punya plan, satu kaki buat boleh dapat income. Kita memang buat binary system. Binary ya. Tapi kita punya binary system pun ada Sunray punya system. Kita punya very different now. Later I will explain. Okay. Okay. Now we talk about global. Important is talk about global. Bermula dari Singapore year 2016 di Johor Bahru Malaysia ataupun Malaysia sama juga punya masa. Ya. Dan Taiwan ini memang sudah ada landed dah. Maksudnya legalized. Sudah legalized di 3 negara ini. You boleh buat member. Taiwan boleh join Malaysia, Malaysia boleh join Singapore, Singapore boleh, Taiwan, Malaysia, semua boleh. Okay? Semua boleh. Dan ya, Indonesia akan datang. Ya, tengah buat lah. Thailand juga. Ya, Thailand juga. So, ini 5 negara kita, memang 3 negara sudah siap lesen, semua ada. Indonesia, Thailand belum lagi. Tapi kita punya produk Sacha NGO ada kirim ke Australia, China, Indonesia, mana-mana dia pun sudah pergi. Yang member sendiri kirim tau. Bukan company. Itu kena sendiri bayar. Okay? Tapi di Singapore, you memang join Singapore, Singapore office ambil lah. Okay? Taiwan ambil lah. Malaysia banyak branches. Semua saya ada pergi, tapi yang KK belum ada lagi pergi sebab COVID-19 sudah berhenti, tak boleh terbang. Okey, ini janji kami kepada anda. Tadi saya sudah cakap, DSAM, DSAS, banyak syarikat direct selling tak mau join. Sebab kontrol, macam letak satu CCTV tengok itu Incawi ada buat kesalahan ke apa itu ini. Tapi memang ini join direct selling association member ini ialah two way. Maksudnya untuk company bagus, untuk ahli pun bagus. Janji yang bagus. Guarantee. This is important. Sebab di Malaysia direct selling sudah ada lebih kurang 40 lebih tahun tau. Banyak orang yang join syarikat ini, syarikat itu, nanti plan tukarlah produk itu ini, macam-macamnya hal keluar. Jadi dia orang tak boleh pergi jauh dah. Tak boleh buat lama. Yang itu. Tapi kita punya Incawi memang dia sudah join, memang pun mau join DSAM, DSAS. Dia tengok Singapura. Banyak. Dia syarikat ini, kita cakap produk nak masuk pun susah tau. Sangat-sangat serius dia punya health authority very serious one. Memang what we say, every product tested lah. Kalau ada apa-apa yang tak betul dia sudah tentang keluar. Ya memang okey, kekuatan strategi plan perniagaan Incawi. Okay, this one is talk about EBSI. Actually dari seorang American lah. Actually he's a Japanese American lah. Robert Kiyosaki. I ingat you orang ada pernah dengar dia lah. Okay, E ialah employed, pekerja. Macam sekarang, saya ialah seorang pekerja. Saya bukanlah macam member, macam semua sini ya. Okey, kalau ini kira anda menukar masa dan usaha untuk menjana pendapatan. Okey. Tidak bekerja, tiada pendapatan.
Okay. Because this COVID-19, kita sudah faham bila saya kerja sama orang, bos boleh set sebab income tak ada, bos sendiri susah nak jaga sendiri sebab company sudah mau bankrupt. Tapi in Cawe, no problem. Okay? You see my income, no problem. My salary pay, no problem. In fact, we have nearly 80 staff now. 80 staff. Ada banyak tak? Lain kali factory sudah buka lagi banyak. Okey. Kita tengok E. Ada 60% orang, peratus orang ialah pekerja. Bila tak ada pekerja, macam COVID-19 ini, tak ada income lagi. Okey. Ada orang yang nak suka jadi bos. 30% nak jadi pekerja sendiri dengan pendapatan yang terhad. Okey. Profesional guru doktor. Sini ada doktor juga. Okay. Tapi doktor punya profession bagus tak? Guru punya profession semua bagus. Tapi ialah tak sama ialah you cannot pass down your skill. You cannot pass down your profession. You cannot. Okay. So ada yang perniagaan besar, big business, orang yang membina sistem untuk menjana pendapatan. You tengok di Johor Bahru COVID-19 ini, saya tengok yang company yang dia ada banyak you tahulah kopitiam. Kita cakap chain store tau. Sini buka, sana buka, Tamang ini buka, sana buka. Sekarang COVID-19 nya banyak yang tutup. Jadi masuknya sistem memang dia boleh jalan, tapi sebab ini hal sudah semua berhenti. Okey, perniagaan besar ini pun boleh cakap you are in Cawe, you are doing business also. You can do very big business. Macam kita ada satu diamond, dia punya ahli ya, sudah ada 40,000 lebih punya ahli. Kita tak mau cakap semua ahli setiap bulan beli satu kotak lah. Kita tak mau cakap lah. Kita cakap mungkin sebab kita Incawe punya riba 40 lebih persen. Dalam 40,000 orang ini, ada 40% orang beli satu kotak. You tengok dia punya income. Okay? Ini direct selling tak sama dengan chain store itu. Tak sama. Kita punya melabur berapa? Nanti kita tengok. Okay, investor itu ialah sebab you ada wang. Orang yang menggunakan wang untuk menjana pendapatan, memaksimalkan keberkesanan wang. Itu ialah melabur. You must invest in the right way, in the right company. You tengok COVID-19 ini banyak syarikat yang dulu sangat-sangat besar, sekarang jatuh sampai mungkin atas sudah bankrupt. Dia tengok Malaysia punya airline system sudah tahu. Yang banyak-banyak syarikat yang besar. I tahu satu billionaire di Singapura, dia sudah bankrupt. Sebab COVID-19 ini. So, okay, kita masuk plan kita. Plan pemasaran Incawe. Mungkin kamu bermula dari bronze. Bronze. Okey, ingat satu sini ialah setiap kotak ini, setiap kotak ataupun saca inji oil, balance, semua boleh cakap satu kotak ialah 30 PV. PV point value. Okey. So kamu masuk kalau cakap saca inji oil sekotak ialah 260. Ahli berapa? Member? RM10 only. RM10 only. Ahli ini actually company boleh cakap tak mau bagi produk lagi. Tapi dia kasih satu iSet.
Accept. Dia lagi kasih satu balance, ya, balance. Dia kasih balance. Ini sudah 100 lebih. You bagi 10 ringgit, dia kasih 100 lebih ringgit punya produk. Okey? Memanglah kamu mesti mau beli sekotak saca inci oil ataupun rich ke ataupun balance, you semua boleh pilih semua produk. Jadi seorang ahli baru. Okey? Jadi seorang ahli baru. Ingat sini ya, sekotak ialah 30 PV. You masuk bronze. Okey? You boleh pilih silver, gold, platinum pun boleh ataupun bronze nak upgrade ke silver, lain-lain punya masa, boleh tak? Banyak syarikat bila masuk bronze, you nak upgrade ke silver, mungkin dia kasih ada tetap punya masa. 60 hari ke 90 hari. Lepas tu you nak upgrade, you tak boleh. You nak upgrade ke gold, platinum tak boleh. Banyak syarikat dia tak boleh upgrade. Bila kamu sudah meluaskan kamu punya kumpulan, sudah besar, tapi kamu ialah bronze, nak upgrade tak boleh. Maksudnya banyak faedah, benefit sudah hilang. Tapi di syarikat, okay, Incawe, kita tak ada tetap punya masa. Hari ini you join, hari ini 16 Jun you join, you boleh next year suka-suka bila you baru upgrade silver ataupun gold ataupun platinum. You pilih bila pun boleh. Ya, tak ada letak satu punya masa 60 hari, 90 hari, tak ada. Bronze upgrade silver, satu kotak upgrade silver ialah 3 kotak. Betul cakap you kena bayar 3 kotak punya harga produk lagi. Tapi di sini kita 1 tambah 2 jadi silver. Senang tak? Silver nak ke upgrade ke gold, you tambahlah 7 ke gold. Sebab gold ialah 10 kotak. Gold ke platinum 20 kotak. Gold ke platinum, you tambahlah 10 kotak saja. Sudah jadi platinum. Tak ada tetap punya masa kasih kamu apa 1 tahun, 2 tahun. Tak ada. Tak ada. Macam lain punya syarikat 60, 90 hari. Itu saja. Okey. Di sini you either jadi distributor, pengadah ataupun just a normal member only. Maksudnya you seorang consumer, you tak payah bagi taja orang ataupun menaja orang, tak payah. Recruit sponsor orang, tak payah. Bila kalau nak buat bisnes, mestilah ingat satu ialah you mesti recruit 2 orang. Satu kiri, satu kanan. Mesti sendiri recruit punya. Mungkin you recruit 1 orang di kiri, kanan upline sudah letak 1 orang di depan kamu itu tak kira. You sendiri recruit punya letak bawah. First, second ataupun third pun boleh. Mestilah ingat left and right masih your personal recruitment, personal sponsor. Okay, so bronze 30 PV, silver 3 kotak 90 PV, gold 10 kotak 300 PV, platinum 600 PV untuk 20 kotak. Okay, sekarang cakap bonus menaja. Kita bagi 40%. Okay. So, kamu bronze, kamu recruit bronze 1 kotak 30 PV, kamu dapat 40%. Kamu dapat 60 ringgit. 60 ringgit. Okay, di sini mesti bagi tahu. Kita punya syarikat ini, kita punya computer system sangat power punya. Bila kamu menaja 1 orang, registered. Katakan you registered Chu, Mr. Chu. You registered dia, you terus dalam member account kamu, sudah dapat 1 saat saja, sudah dapat income. Itu income you boleh beli barang sudah, ataupun register orang yang baru.
terus sudah boleh pakai. Tak payah transfer ke bank lah. Kalau you punya keuntungan 1 bulan 50,000, mungkin you nak transfer ke bank. Transfer ke bank boleh tak? Boleh. 1 bulan 2 kali. Sekali RM5. Kalau you nak transfer RM10, you kena bayar RM5 punya transaction fee. Kalau RM10,000 pun sama RM5. Okay, itu bank punya transaction punya charges lah. Okay, so dari sini 40%, macam mana dapat RM60? Ingat sini, kita ialah ada gunakan incawe dolar, IWD. 1 incawe dolar ialah RM5. 1 incawe dolar ialah 1.6 Sing dollar. 1 incawe dolar ialah 45 Taiwan dollar. Okay, so 3 negara kita buat sekarang. Ya, so mungkin yang ada kita tahu dari mungkin foreigners ada di Malaysia dia nak join. Kamu boleh join tak? Boleh. Join Malaysia lah, MY lah. Singapore ialah SG, Taiwan ialah TW. Okay, so okay, B to B 40% you dapat RM40. So you dapat 30 PB time 40% ialah $12. 12 incawe dolar. Time 5 you dapat RM60. Sini senang faham ya. So tapi kita punya bonus ingat, kita ada break into 3 session. First is cash wallet. Cash wallet you boleh transfer ke bank. Kedua, e-wallet. E-wallet ialah electronic wallet. Ini you boleh beli barang ataupun register. Ya, orang yang baru. Bonus wallet boleh, ingatlah, bonus wallet boleh transfer ke e-wallet. Okey, katakan saya join member, orang baru join member. You ada cakap RM270 dalam bank you punya member account. Bila saya join, saya bagi RM270. Ini you terus boleh pakai kamu punya e-wallet, registered saya punya nama, saya punya cash 129 bagi kamu terus. Ya, you don't need to transfer ke bank lah. So ingat, bonus wallet, e-wallet dan kita ada satu ialah BCBO. Ini ialah akumulasi. Okey, 80% ingat sini, 10% dan 10% lagi. 80, 10, 10. So, ini bonus wallet ke transfer ke e-wallet, terus pakai register orang ataupun beli barang. Ini BCBO punya wallet, you akumulasi. Dalam mungkin you akumulasi sampai 52 incawe dolar, you boleh klik BCBO punya account, boleh beli, terus beli 1 kotak saca inci oil. Sudah kira free lah. Okay? Ini ialah tak ada point value punya, BCBO lah. Okay. So, 90 PB untuk silver. So, kamu bronze, tengok sini ya. Kamu bronze, recruit silver. I cakap dengan Ciu, I cakap, Ciu, 1 kotak saya tak cukup lah. Bini mau makan, anak mau makan 3 kotak minimum. So, saya terus beli 3 kotak. Tapi saya silver. Ciu mungkin ialah bronze saja. Adakah Ciu dapat commission? Saya silver, dia bronze. Betul cakap, lain syarikat, banyak syarikat, sebab saya punya pangkat tinggi sikit, Ciu ialah tak dapat commission. Terus. Ini commission mungkin terus bagi company punya boss punya pocket. Tapi di sini kita bagi Ciu 30%. 10% bagi atas yang siapa silver. Okey? Itu 10% tak ada masuk kocek bos, tak ada. Masuknya 40% ini bagi
keluar ialah tak ada ambil balik. Okey, sama juga bronze sponsor gold. Okey, gold pangkat tinggi, you dapat 20%. Another 20% pergi atas yang siapa-siapa gold. Platinum pun sama juga. You dapat juga tapi 10%. 30% pergi atas yang siapa yang platinum. Kalau you tak nak you punya upline dapat itu lebih punya 10%, 20% ataupun 30%, you sendiri upgrade dulu sebelum register Q. You jangan register Q dulu baru sendiri upgrade. Itu komisen sudah terus pergi lompat ke atas sudah. Okay? So jadi sini mesti mau faham jangan salah buat nanti nak dapat komisen dari upline orang upline sorry tak boleh. Itu aja. Okey, sama juga dari silver. Kalau silver bronze menaja bronze you memang 40%. Silver menaja silver 40% ialah RM180. Jadi ialah 135 sebab dia pangkat tinggi. Okey. So silver 180. Tapi silver menaja gold, you tolak 10%. 10% pergi atas yang siapa yang gold upline lah. Okey. So dan itu platinum juga 20%. So sudah rugi sikit lah. Sini sudah rugi banyak. Sebab kalau you platinum menaja, seorang platinum you dapat RM1,200. Oh, ini sudah rugi RM600. Sebelum masuk dia punya ahli, you sendiri upgrade dulu. Okey, gold sama juga. Gold menaja bronze, silver, gold memang 100 ialah 40%. 40%. Okey. So platinum tolak 10%. 10% ialah platinum. Sama juga. Okey. Kalau platinum semua makan semua 40%. So RM60, 180, 600, 1,200. Okey, sini senang faham. First benefit. Okey, second benefit ialah pasangan. Kita juga ialah binary system ialah pairing bonus. Kita kira sini ialah tahap infinity. No limit. No limit maksudnya point value. So bronze and bronze, 2 bronze, 30 PV, 30 PV, pair, satu pair. You dapat 10% ialah 3 incawe dolar. Berkali dengan RM5 ialah RM15 you dapat. Okay, silver. Sebab 3 kotak 90 PV ialah 9 incawe dolar. 9 times 5, RM45. Gold. Okay. Gold ialah 10 kotak mah RM150 dan platinum you dapat RM300. Tapi di sini mesti mau ingat ada hak bonus harian. Bronze maksima pairing bersifat ialah RM250 ataupun incawe $50. Okay. Silver maksima RM750 per day. Okay, dan gold 2,500 per day, and then platinum 5,000 per day. Ada orang tanya kenapa nak itu hak bonus harian? Kalau sini tak ada hak, no limit, company will go bankrupt. That's why we say binary system is a very dangerous plan. Banyak risiko. Banyak risiko. Sebab kalau tak ada limit, company memang overpaid punya. You tengok sini kita punya point tak ada flash off punya tau. That's why we had to have this hard bonus harian. Okay. Ketiga, nanti bonus pasangan tahap. Okay, di sini saya ada bagi satu example. Okay. Mungkin kaki besar 100,000 PB.
kecil punya kaki ialah 10,000 PB. Okey. Ini ialah pairing ialah gunakan kecil punya kaki 10,000 PB. So 10% kan, ingat. 10% ialah berapa? 5,000 ringgit you dapat. Okey. So 100,000 tolak 10,000 ada tinggal 90,000 lagi PB. Ini 90 PB kamu ada flash off tak? Di Incawe tak ada. Okey? Di Incawe. That's why I cakap mesti mau ada hak bonus harian. Kalau tak ada, banyak risiko untuk company. Tak lama saja company sudah bagi bankrupt. Ini mungkin satu hari pun boleh dapat 50,000. Macam mana company nak bayar? Tak boleh bayar. Ya. So, okay, bonus pasangan tahap ini, katakan 10,000 PB. You dapat 5,000 ringgit. Okay, hak bonus. 150,000 setiap bulan. Ya, berkali dengan 30 hari mah. Satu tahun, setiap tahun 1,8 juta. Setiap tahun. Ini ialah bonus pasangan saja. Ini kira memang betul punya. Memang betul. Kalau kamu boleh dapat pairing 10,000 kecilnya kaki, one day 5,000. Ada tak kita punya company punya leader besar itu mencapai 10,000 PB ke atas sehari tak? Ada. Tapi kita memang ini ialah hak lah. Adalah. Berapa banyak pendapatan yang boleh diperolehi dari Incawe setiap bulan? Ini ialah kita sendiri set target lah. Katakan kamu nak set target 2 platinum seminggu. Kamu platinum, kamu taja satu orang platinum, kamu dapat 1,200 ringgit ataupun 240 Incawe dollar. Sini ada tulis. So, satu left, satu right, satu kiri, satu kanan. Kamu dapat 1,200, 1,200, 2,400. Pairing lagi, 600 PB punya pairing, 300 you dapat. Masuknya satu minggu you dapat 2,700. Kalau ikut satu bulan ada 4 minggu, kamu dapat 10,800 ringgit. Ini ialah dua faedah. Satu ialah 40% punya direct sponsor. Kedua ialah 10% punya bonus pasangan. Okay? So, ini company bagi kita. Ini immediate cash. One pairing, one direct sponsor, semua sesaat saja sudah masuk kamu punya account. Kamu terus boleh pakai wang itu. Tak payah tunggu hujung bulan. Tak payah. Okay? Okay, ini ialah pada yang ketiga bonus yang padangan. Penaja langsung. Okay, this is important. Remember, this benefit kira, we call matching bonus. Matching bonus dari yang kamu sendiri tajamnya orang. Sendiri tajamnya. Okay? Bila Ciu taja saya satu hari ada dapat 100 Incawe dollar. Okay? Kalau Ciu ialah bronze, Ciu akan dapat berapa? 100 dolar berkali dengan 3%. Ciu dapat 3 dolar. Kalau Ciu ialah platinum, Ciu dapat 30 dolar. 3 dolar, 30 dolar. Kamu kena pilih lah. That's why you have to upgrade lah. Tak ada upgrade, kita tak ada bagi masa tetap 60 hari, 90 hari. Saya sudah cakap. Banyak syarikat yang sudah ada tetap. You kalau tak ada upgrade, banyak faedah sudah tak ada. Di sini kita memang buka punya itu masa. So
3% kalau only first generation, because Chew, I'm the Chew first generation. And then silver, kalau upgrade to silver, Chew upgrade to silver ialah 3% jadi 5%. Saya tajam punya orang, dia dapat commission ya, dari pairing. Chew pun dapat 3% lah. Kalau gold, 20, 10, 5. Okay. Kalau platinum, 30, 20, 10, 5, 5. Okay. Saya suka sini matching bonus sebab saya nak saya punya kumpulan ataupun leader-leader bekerjasama. Bukanlah sendiri untung saja. Betul? Kalau dia tak ada untung, kamu ada untung tak? Memang tak ada. So saya seorang leader, saya kena jaga dia. Betul-betul. Okay? Bila-bila MCO over, boleh minum teh tarik ke apa ke, minum sajalah. Berbuah-buah bisnes ini. Ya. So ini special plan matching bonus. Ingat dari sendiri punya sponsor punya kira dari situ. Okay? 30, 20, 10, 5, 5. Bila kamu ada satu line, although kita punya plan ialah left and right. Tapi bila di sini, kita ialah sunray punya sistem keluar sudah. Sunray. Maksudnya, kamu taja ramai-ramai, mungkin 10 orang. Dari 10 orang, ada 6 orang yang pandai bekerja sama kamu. Okay? Mungkin bermula ialah satu orang, Tony, yang rajin sikit. Dia kerja banyak kuat. Oh, you dapat 30, 20, 10, 5, 5. Okay, nanti you recommend satu Encik Ali. Encik Ali pun bekerja kuat, banyak rajin. Dia pun sama. You sudah dapat 2 line. Dan ketiga, mungkin Encik Ahmad. Encik Ahmad keluar. Ya, you pun boleh dapat 30, 20, 10, 5, 5. Ataupun keempat, kelima, keenam. Itu tak ada apa limit. Ini sponsor. Kalau kamu sponsor banyak orang, mungkin kamu punya income ada kadang-kadang kadang-kadang cakap saya punya upline ialah Ruby. Saya pun Ruby. Ruby sama Ruby, income sama tak? Kalau saya banyak rajin, saya taja ramai-ramai, mungkin saya punya outline baru taja 2 orang, left and right saja. Pendapatan sini, saya akan lebih dari itu, saya punya outline. That's why my income will be overshoot outline. That's why this plan is very fair, very fair. Yeah? Okay, so let's come to this bonus padangan. Penaja langsung, this is important, penaja langsung. Okay, so this one 1 month limit, you talk about 5,000 times 30% is 1,500, 20% 1,000, and then 10% 500, and 5% 250, 5% 250. Ini ialah maximum income, okay, hak bonus harian. Okay, pairing bonus and this matching bonus, dua-dua ialah ada hak bonus harian. Okay, mesti mahu. So, limit maksimal 5,000 income. You dapat 30%. So, if you have 1 line, you dapat ini. Okay, 1,500, 1,500, 250, 250. So, all together berapa? 2,500, 3,000, 3,500. 2,500. All together 2,500, 3,000, 3,500. Yeah, 3,500, correct. So if like that, 1 line you can get 3,500. You can get many lines. Okay, my income may be, my pairing bonus may be only me. My income may be overshoot. Talk about more than this. Yeah. Okay, so ingat, bonus maintain, penaja langsung, you sendiri beri 1 kotak sebulan.
Ada orang kata, kenapa saya nak beli 1 bulan sekotak? Saya tambah beli. Boleh tak? Boleh. Banyak faedah you sudah tak dapat. Tapi ada satu faedah benefit you boleh dapat ialah menaja orang baru you dapat. Baru. Ya, orang baru you dapat saja. Line, pairing bonus, matching bonus, maintain bonus semua tak dapat. Setiap orang sama juga. You beli 1 kotak you dapat 30 PB. 30 PB company akan bagi 25%. 25% kamu ialah dapat 7.5 incawe dolar berkali dengan 5 ialah you dapat pulang balik RM37.50. Okey, 37.50 ini ialah akan bagi 3 tahun cash bonus, e-wallet dan bonus wallet. Itu BC More wallet. Okay. So ingat 80%, 10%. Ini standard punya. Ini you tak payah pergi kira-kira lah. Semua ialah komputer sendiri sudah automatic kira. You jangan risau. Saya dapat ada salah ke apa-apa. Tak payah. Semua komputer. Original punya semua automatic ya. Okay. Sini bonus maintain ingat penaja dari langsung sendiri ya. So you sponsor, you put left or right. You sponsor 10 people, you still put left or right. Di sini sebab nama letak ialah sponsor you. So jadi sini ada ialah summary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. That's why pairing binary system banyak tak ada buat ini tau. Di sini maintain bonus dulu bila saya masuk punya masa bonus maintenance ini tak ada. Maksudnya sesiapa yang maintain you dapat pulang 25%. Dan because I am your direct first generation you dapat 10%. Itu saja. Tak ada dapat 10, 5, 5, 5, 5, 3, 2 platinum. Tak ada. Sekarang boleh dapat 7 generasi. Okey. Katakan sebab itu kenapa kita nak upgrade bronze dapat 1 generation. 1 generasi saja. Silver 3, 10, 5, 5. Gold 10, 5, 5, 5. 10, 5, 5, 3, 2. Platinum 7 generasi 10, 5, 5, 5, 3, 2. This is very what we say very good income. Just now I mentioned if you are a Ruby director, your upline also Ruby director. Kalau kamu menaja orang banyak, you punya income akan overshoot you punya upline punya income. Pangkat sama Ruby, tapi you punya income tak sama. Okay. So kalau kamu pandai menaja orang, pandai ya. So kamu kalau taja semua yang 6 orang yang pandai, mungkin dari 20 orang 6 orang yang banyak rajin. Okay. So first you dapat direct ya, di sini 10%, you dapat dari dia ialah 15 ringgit. 3 incawe dollar. Okay. So kalau you sudah ada 6 orang, you 3 times 6, 18 incawe dollar, you dapat 90 ringgit. First generasi. Generasi yang pertama. Okay. Dan 6 super 6, ini power super 6, 6 times 6. Jadi 36 orang generasi yang kedua. This is how many? This is 5%. 5%. 5%, kamu dapat 54 incawe dollar, 360 ringgit. Dan generasi yang ketiga, 216 orang, you dapat 324. So 1,980 ringgit. Di sini ini maintain bonus saja.
sampai generasi yang ketiga, mungkin cukup untuk satu keluarga makan percuma sudah. Betul tak? Generasi yang keempat, orang sudah ramai, 1, 2, 9, 6 orang, dapat 1944 Jawa dollar, dapat 11,000. And then generasi yang kelima, 7,000 lebih orang, dapat 69,000. Ini 5% juga. Okay? 5, 5, 5, 5. So, keenam ialah 3%. Tapi orang sudah ramai. Okay? Kamu akan dapat 279,612 ringgit. Generasi yang ketujuh, kamu sudah dapat 1 juta lebih. Okay? So, maksudnya semua sekali, kalau 7 generasi, kamu pendapatan dari bonus ini adalah boleh mencapai 1 juta lebih. Ini kira ini adalah betul punya. Itu nombor memang betul. Okay? Kalau satu line boleh jalan saja, betul cakap banyak syarikat untuk binary system ini income tak ada punya. Matching bonus tadi punya pun tak ada. Di sini ada. At least you got 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Kamu pun dapat 500 over ringgit. Okay, you build one line first. Then you build second line. You build third line, fourth line, fifth line. You sudah punya income, sudah lebih. Jadi, ini macam 1 juta lebih. Okay, nanti saya akan bagi yang betul-betul punya itu statement account. Bagi tahu, tengok ini ialah betul punya. Bukan saya ini ialah ambil dari company punya. Okay. Tapi tak ada letak nama lah. Okay. Bonus per tingkat. Unilabel. You tengok kita pun ada unilabel. Binary system ada direct sponsor, ada pairing bonus, ada matching bonus, ada maintain rebate bonus, ada lagi unilabel. You tengok syarikat ini punya plan tak sama dengan lainnya binary system. Okay? Tapi di sini bonus per tingkat. Ingatlah, kamu mestilah seorang ahli ialah gold dan platinum. Silver dan bronze tak dapat commission ini. Okay? Macam mana dapat? Setiap label, orang yang ada maintain, kalau gold ialah you dapat sekotak 50 cent. Only 15 generation untuk gold. Kalau bukan generation, label. Kalau kamu seorang platinum, ialah 30 level, setiap kotak RM1.50. Okey. Di sini saya bagi tahu, tengok. Kalau bilangan orang 2, 4, 8, 16, 30, okey, sampai 15 level dan sampai 30 level, kamu punya income setiap orang bagi RM1.50 saja. Untuk 30 level, kamu sudah jadi jutawan. Sudah jadi jutawan. Okay? Mesti ingat satu ialah, di sini, upline, mungkin rekrutmennya dia letak bawah kamu, pun kira juga. Tak sama. Tapi, kalau untuk satu yang lain, okay, kiri, banyak kerja, banyak rajinnya kerja, kamu pun dapat juga income di sini. Okey, katakan kamu mungkin ada simpan FD di dalam bank kan? Katakan you letak satu FD RM5,000. Letak dalam bank, faedah interest bunga berapa? Mungkin 2%. 5,000, 2% 1 tahun. Kamu dapat berapa?
RM100 untuk 1 tahun punya bunga. Di sini kamu beli satu platinum, kamu punya kumpulan sudah banyak orang. Setiap orang bagi satu kotak RM1.50. Tengok mana satu faedah yang baik. Okey, yang simpan tetap di dalam bank RM100. Di sini setiap kotak RM1.50. Yang tak sama di sini. Ingat. Okey. Bonus peringat. Ini actually saya tak mau cakap punya. Tapi first time lah saya mau cakap. Bila kalau kamu nak promote ke 1,500 dapat. Sapphire 5,000. Ini sekali dapat lah. Okey. Ruby RM7,500. Emerald RM12,500. Diamond RM25,000. Kita akan keluar pangkat ambassador. Akan keluar. So that's why company upgrade. Okey, di sini macam mana qualified? Itu Pearl, Sapphire, Ruby, Emerald dan Diamond. Senang saja. First, ingat, you sendiri mesti mau seorang platinum. Mestilah qualified, maintain setiap bulan. Ingat. Dan bila kamu nak mencapai Pearl, kiri 10,000 PV dan kanan 10,000 PV. Dalam 1 bulan kah ataupun 3 bulan? Bagi tahu. Kita bagi 3 bulan akumulasi. Masuknya Jun, Julai, Ogos. Let's say kiri sudah mencapai 10,000. Tapi kanan 8,000. Macam mana? Tak dapat pengarah Pearl. Tak dapat. Okey? Jun, Julai, Ogos. Kalau tak dapat, tak apa. Tolak Jun, Julai, Ogos, September. Tak dapat lagi, tak apa. Ogos, September, Oktober. Akumulasi 3 bulan. Mencapai 10,000 PV. Okey? Satu leg mesti kaki yang kecil sikit kurang PV ataupun satu yang besar. Yang banyak ialah gajah punya kaki. Banyak besar. Satu yang sangat kecil. Okey? Tadi saya sudah cakap bila pairing memang kaki kecil ialah flush. Tapi besar punya kaki ada flush tak? Point. Tak ada flush. Tunggu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tak apa. Asal sini ya, kamu mesti setiap tahun mesti mau beli satu kotak lah. Okey? Ada orang cakap, you punya ahli ialah seumur hidup. Betul cakap ialah seumur hidupnya. Okey? Tapi setiap tahun mesti beli satu kotak lah. Kalau tak ada beli satu kotak, maksudnya tak aktif lah. Kamu tak minat lagi lah. So, itu mesti mau ingat. Okey? Pengenalan Sapphire 20,000. Ruby 40,000. 3 month lah. Ingat lah. Emerald 80,000. Pengarah Diamond 200,000. Okey? So, sini bukanlah ada sangat susah. Okey. Ada bagi good news. Bila kamu yang bukan kaum Cina, yang boleh dapat pengarah Emerald, first, kamu akan dapat BNW 318. Kita sudah bagi, kalau saya tak salah, sudah bagi keluar
11 BMW sudah keluar dari 740 X3 318. Syarikat ini bos cakapnya memang bagi. Bila kamu mencapai, bagi. Bila kamu dapat BMW ini, setiap bulan qualified, 1 sen pun tak payah bayar installment. Kamu isi minyak saja. Tak payah bayar itu insurans, Rotex. Semua tak perlu bayar. Bagus tak? Sangat bagus. That's why kita punya itu pangkat tinggi-tinggi punya senang saja dia bawa BMW. Company setiap tahun Rotex insurans sudah sampai, dia akan hantar Rotex kepada ahli yang itu leader. Okey? Okey, ini ialah dana keluarga. Ini 2%, dia tak ada kira siapa-siapa yang kumpulan. You kumpulan ini, kumpulan itu, ini. Tak apa. Per, among all the per, share 2% per. Sapphire, share 2% per dan Sapphire 2%. Pengarah Ruby, share per 2%, Sapphire 2%, Ruby 2%. Okay? So, pengarah Emerald, Ruby, Sapphire per, semua share. Dia tak ada kira you kumpulan A, B, tak sama punya kumpulan, tak apa. Ini adalah dana keluarga. Okay? Diamond, bagus. Diamond punya income. Okay, kita tengok. Nah, ini ialah untuk insentif khas. Actually, this one, Super Platinum, Super Platinum Director, itu faedah ini tak ada punya. Tak tahu satu hari akan ambil keluar tak. Betul ialah company bagi lebih punya ini tau. Sebab sudah ada per director, betul tak? 10,000. Tapi ini untuk orang baru. Nak bagi orang fast start. Insurance selalu cakap fast start. You bila mencapai, you dapat bonus lebih. Ya. So, mencapai kriteria kelayakan di bawah ialah 3 bulan, 90 hari. Okay. So, katakan hari ini you masuk 16 Jun 2021. Bulan ini tak ada kira untuk dalam itu 90 hari ni. Tak ada kira. Maksudnya lebih dari 90 hari mencapai Super Platinum Director. Bila kamu mencapai, kamu dapat lebih 500 IWD. Ialah RM2,500. Okey. Di sini, ingat, kamu mestilah menjadi seorang pengedah. Pengedah. Dan kamu mesti mau penaja langsung, direct sponsor untuk 12 ahli baru. Sebab you orang baru kan? 12. You sendiri cari 12 orang sendiri punya sponsor. Dan ada 6 bawah kamu yang you sponsornya. Dia orang setiap 6 orang ini, setiap orang cari 2 orang. 2 kaki. Left, right. Okay? So, first qualification ialah you sendiri, pengedah. Pengedah ini ialah mesti mau bronze, bronze, silver ataupun gold ataupun platinum. Tak payah. Bila dapat mencapai saja, kamu sudah jadi seorang platinum. Ingat, 90 hari ya. Ini bulannya sudah lebih. Okey, jumlah penjualan kumpulan mencapai ialah 8,000 PB plus MPB ataupun lebih. Maksudnya mungkin kaki kecil 3,000 dan 3,001 point lah. 3,001 point lah. Dan besarnya kaki 5,000 point. 3,000 and 5,000 dalam 3 bulan, 90 hari. Mungkin 100 hari. Macam bulan ini sudah lebih. So, 3,000, 5,000, you
dapat mencapai Super Platinum Director, company akan bagi 500 IWD, 2,500 ringgit. Ini untuk fast start. Kamu sudah jadi Super Platinum, kamu sudah jadi seorang Platinum. Even your qualification is only bronze. Your seorang pengedar bronze ataupun silver. Tak apa. Tapi kamu punya pangkat sudah jadi Platinum bila kamu mencapai Super Platinum Director. Okay, senang faham. So, everything I talk already. So, this is our statement. Okay, bulan ini ialah 2019, 2070 punya belum dapat. Dari Januari sampai Disember, you tengok pendapatan satu tahun usahawan in Cawe, banyak tak? Ini kira lagi baru lah. Itu masa. Sponsor bonus 5,520. Pairing bonus 399,000 ringgit. Matching 76,000. Matching tahu Okay, maintain bonus 62,000. Unilever Unilever tadi saya cakap RM1.50 sekotak. RM1.50 sekotak. You pun dapat RM39,270. Leadership bonus 57,299.70. Ini betul punya statement. Ini dia orang kena bayar income tax lah. Okey. Kena bayar. Ada untung mesti mau bayar mah. Okey, ini lagi ialah 3 bulan. Dia pendapatan 3 bulan akumulasi dapat 121,000. 121,000. Sponsor bonus 7,020. Pairing bonus 38,000. Matching 30,000. Maintain bonus 26,000. Unilever RM1.50 no. Dalam 90 hari pun ada dapat 9,300. I tadi cakap you 5,000 simpan dalam bank, faedah bunga 2%, RM100 only. Now you bring out and then you do the business. This is the business and then some more you dapat itu produk-produk banyak Platinum. Satu kali you masuk Platinum company bagi lebih punya gift RM1,000. You banyak, you produk itu banyak jual, you pun dapat balik juga income. Itu you punya modal. Leadership bonus you dapat 9,241. Okay? Ini sebulan punya. Okay? Ada satu bulan dia pendapatan 23,000. Dia tak ada sponsor orang itu bulan. Pairing bonus 7,000 plus. Matching 8,500. Maintain bonus 4,400. Unilever RM1.50 itu 1,671 ringgit. Okay, leadership bonus 1,000 lebih. Ini tengok sebulan. Pendapatan satu bulan usahawan in Cawe. Tengok sebulan dapat ini macam 90 lebih ribu. Okay. So kita punya leader punya income pairing bonus saja 57,000. Matching bonus 15,000. Okay. This is 1 month only Okay. This is 1 month also 30,000 plus. Okay. So kita ada banyak. Ini diamond. Diamonds kita sudah ada 4. Semua perempuan. Tak ada lelaki. Tak ada lelaki. Semua perempuan. Sekarang punya perempuan bukan dulu punya duduk di rumah saja. Dia orang sudah keluar. Dia tengok. Kita punya ada Lim Moi Ching. Dia Emirate Director. Dia ada dalam sini Zoom sini. Okay. So ini pun mau fight diamond lah. Okay. So sini Emirate Director. Ini sudah Mohani Q, Emirate Director. Dia buat sampai 4 tahun
lepas tu baru mencapai diamond. Dia dapat BMW X3. Okey, setiap bulan mesti ada orang mencapai target-target. Ya, director. Ya. Okey, ini ialah ranking kita. Tengok dari Super Platinum, Pearl Director, Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond sampai sini sekarang. Kita akan keluar Crown Ambassador, Founder Crown Ambassador, Earl Founder Crown Ambassador, dan Marquis Founder Crown Ambassador, dan Duke Founder Crown Ambassador. Maksudnya Incawe bermula dari tahun 2016 sampai sekarang sudah 5 tahun lebih. Okay, so sudah ada 4 diamond, belum ada crown. Ini crown punya kriteria belum betul-betul tulis. Company betul-betul mau kira sebab dia mau jalan panjang punya. Bukan suka-suka. Nanti company ada hal, semua orang pun tak tahu bagaimana sudah. Betul tak? Macam kita cakap COVID-19 ini, saya bercakap dengan berapa leader, tanya dia orang. Itu income ada turun lah, ada turun lah. Dia cakap ada sikit lah, ada yang cakap ada naik. Ada yang cakap 5% turun, ada yang 10%. Tapi ada yang maintain lagi, kuat lagi. Sebab sekarang orang pandai pakai Facebook, WhatsApp, Zoom, WeChat, Twitter, macam-macam, Line. Dia orang semua sudah online buat bisnes. Kamu mesti mau tukar kita punya idea sudah. Mentality sudah mau tukar. Kita tak boleh keluar makan-makan. Kita kena berbual dengan dari apa? Zoom kah, WeChat kah, WhatsApp kah, Facebook kah. Ini sekarang punya orang punya style. Mentality kita kena tukar juga. Ya. So, siapa-siapa yang mencapai akan pergi Sydney next year conference. Macam mana dapat? Bila kamu sponsor satu orang platinum, you dapat 12 point. You sponsor satu orang gold, you dapat 6 point. 3 point silver, 1 point untuk apa? Bronze. Dan siapa-siapa maintainnya 0.5 point. Begitu kira-kira dalam 7 punya level. Okay, 7 punya level. So banyak yang sudah bagi-bagilah. Ada berapa negara sudah bagilah. Last year tak boleh bagi. Company willing to pay cash lah. You see, bukan cakap tak boleh bagi sudah burn. Company pay you cash lah. Sebab tak boleh bagi COVID-19. Ya. So siapa yang bukan kaum Cina, first yang mencapai Emerald Director dari Disember 1, 2020 sampai 2021 Disember 31st, kamu akan dapat BMW 3 Series. Hopefully Dr. Fadil dan Sukri, another car lah. I know you got car. Company given is free mah. It's not paying from your pocket. Like you nak pergi Sydney, pergi free mah. Bukan cakap kamu tak boleh bayar, mesti boleh. Tapi bila mencapai, kamu punya itu sudah tak sama. Betul tak? So, okay. Company promise punya, bukan cakap saja. Okay, the eagle has no fear of adversity. We need to be like the eagle and have a fearless spirit of conqueror. So we had to be a fighter. You tengok I suka itu eagle. So when a storm is coming, all other birds seek shelter. Lainnya burung-burung sudah tengok mana-mana yang tak ada hujan. Tapi the eagle alone avoids the storm by flying above it.
So in the storm of life, may your heart soar like an eagle. So that's why we must be a different person. Only you can mencapai. That's why we say formulation is 20% and 80%. A lot 80% are still tak tahu macam mana. 20% are somebody leader. So when you become a 20%, you must be a 20% 5%er. Like me, I always be like that. To be a 20% 5%er. Is formulation is like that. Formula is like that. 20-80 is like that. Yeah. So that one, I leave it to you. Yeah. So my session presentation is over. So I hope you can find your good teamwork, work together. Together, everyone achieve more in a team. Yeah. Work together. You cannot be a hero by yourself. You cannot be one person to achieve diamond. Cannot. You need to have a group. How to jaga them, how to take care of them. Yeah, this is important. Yeah. Okay. Thank you. Terima kasih. So hopefully you like my presentation. This is the first session in Bahasa Malaysia. I am also the first time speak in Bahasa Malaysia. Hopefully you like it. You understand. Yeah. My session here. So I open to all for this.